सुभद्रा माई की चन्दं पूर्णारविन्दं सदैव वन्द्यम् आनन्दकन्दं सुच्छन्दस्यन्दं पूर्णारविन्दं सदैव वन्द्यं नौमि प्रणोमि नमस्करोमि नौमि प्रणोमि नमस्करोमि मुखारविन्दं पदारविन्दं नीलाद्रिनाथं नमामि नित्यं नीलाद्रिनाथम् अशेषतोषं सुहासवासं मधुप्रकाशं विषविनाशम् अशेषतोषं सुहासवासं मधुप्रकाशं विषविनाशं नौमि प्रणोमि नमस्करोमि नौमि प्रणोमि नमस्करोमि श्रीशं सुरेशं जगदीशमीशं नीलाद्रिनाथं नमामि नित्यं नमामि नित्यं नीलाद्रिनाथम् सदा वसन्तं हृदि हसन्तं श्रियालसन्तं शुभं स्मरन्तं सदा वसन्तं हृदि हसन्तं श्रियालसन्तं शुभं स्मरन्तं नौमि प्रणोमि नमस्करोमि नौमि प्रणोमि नमस्करोमि संसारसारं करुणावतारं नीलाद्रिनाथं नमामि नित्यं नमामि नित्यं नीलाद्रिनाथम् मनोभिरामं निकामकामं स्वयं प्रमाणं पूर्णपुराणं मनोभिरामं निकामकामं स्वयं प्रमाणं पूर्णपुराणं नौमि प्रणोमि नमस्करोमि नौमि प्रणोमि नमस्करोमि नारायणं च प्रणोमि नौमि नीलाद्रिनाथं नमामि नित्यं नमामि नित्यं नीलाद्रिनाथं नीलाद्रिनाथं नमामि नित्यं नमामि नित्यं नीलाद्रिनाथम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. So in front of us is that supreme person. That supreme person, the supreme personality of Godhead, the God of gods, the ultimate source, the ultimate destination. There is nothing beyond him. मनोभिरामं निकामकामं स्वयं प्रमाणं पूर्णपुराणं मनोभिरामं निकामकामं स्वयं प्रमाणं पूर्णपुराणं Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. नारायणं च प्रणोमि नौमि अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे